Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose plusieurs recettes que vous pouvez réaliser chez vous. Des recettes pour tous les goûts, même celles qu'on pense ne pas réussir et on croit que c'est difficile. Je vous donne des explications bien détaillées pour les réussir et pour satisfaire toute la famille. Découvrons les recettes ensemble. On va commencer par la recette des nems, recette super facile et super simple. Tout d'abord, on va préparer les légumes. Donc, j'aurai besoin de carottes que je vais râper. Donc, je vais les mettre directement dans cet appareil. Vraiment, ça facilite les choses. دابا غادي نصايبوا لي نيم، غادي نبداو بالجزر، غادي نبشروه بهذه الطريقه هذه، الماكينه هذه لا بلاطو ولا حتى شي حاجه، دغيا تقدري ديري كميه كبيره بها. Donc ensuite, je passe au poulet. Donc ici, j'ai 4 blancs de poulet que je vais couper en morceaux. Ensuite, je vais les passer dans le mixeur manuel. On peut le faire dans un mixeur normal, électrique. من بعد كنشد الطريفات نتاع الصدر ديال الدجاج وكنقسمهم طريفات، ومن بعد غادي ندوزهم في هذيك الماكينه اللي حتى هي ماشي بالضوء. غادي نطحنهم نرجعهم كفته، ولكن تقدروا ديروا في الطحانه الكهربائيه يعني بلا مشكل، ولا تقدروا تقطعوهم طريفات صغيورين بالموس، يعني كيبقى لكم الاختيار. Donc ensuite, je vais les mettre dans un grand saladier. هاد الوصفه هذه كنت درتها في راس العام. Donc c'est une recette que j'avais fait pour le jour de l'an. Donc je vais faire la même chose avec un gros oignon, je vais le mixer également. Je prends ensuite deux bols. Le premier, je mets dedans des champignons noirs et l'autre, je mets le vermicelle chinois. Je ديت juste اللي فات واحد درت فيه champignons كحل ديال الصينيين، والاخر درت فيه الفيرميسيل الشعريه ديال الصينيين حتى هي، ودرت فيهم الماء سخون. Je vais les goûter ensuite et couper en ciseaux. بعد كنسقطرها وكنقطعها بالمقص. Donc maintenant, je vais aller dans le bol où j'ai mis le poulet. J'ai ajouté des pousses de soja, la carotte, le vermicelle et les champignons. J'ajoute également 3 à 4 cuillères de sauce soja salée, un peu de poivre et un peu de sel. Je mets également de la sauce Newcomb, donc je mets 2 grandes cuillères. Voilà, j'ajoute 2 œufs entiers, vu que j'ai beaucoup de mélange, j'ai beaucoup de préparation, je veux dire. Donc je mets 2 œufs et je mélange le tout. Donc après, je vais finir de le faire à la main. كما شفتوا من بعد ما درت الدجاج ودرت لي بوس نتاع الصوجا ودرت لا كاروت ودرت الشعريه الصينيه ودرت الشامبينيون، درت 3 المعالق كبار ديال الصوص صوجا مالحه، ودرت 2 معالق كبار ديال صوص نيوكمام، ودرت شويه ديال الملحه، ودرت شويه ديال الفلفل الاسود وجوج نتاع البيضات لحقاش عندي الخليط بزاف. درت جوج نتاع البيضات صافي. كما شفتوا كنخلط كلشي باليد. Et pour la suite, je prends un grand plat creux et je commence à mettre les petites feuilles de galettes de riz dedans. Quand elles deviennent vraiment molles, comme ici, donc je les dépose sur un linge propre et je commence à confectionner mes nems. Donc je mets la garniture, l'équivalent d'une grande cuillère, je mets une crevette par-dessus, voilà, je rabats le haut, j'enroule un peu, ensuite je rabats les extrémités. Voilà, je continue et j'enroule le tout. Voilà, on n'a pas besoin de colle ni quoi que ce soit, donc la galette, elle tient toute seule sans problème. Et je continue ainsi. À chaque fois quand je récupère une galette, je mets une autre à la place. كما شفتوا خديت واحد الاناء غارق فيه شويه ديال الماء، وحطيت هذوك الوريقات نتاع الرز كيتباعوا هكاك واجدين، كنخشيهم في الماء. ملي كنحسوا بهم صافي بداو كيرطابوا ونقدروا نلويهم بكل سهوله، كنجبدوهم كنحطوا فيهم شويه ديال الحشو، كنديروا فوق منهم واحد لا كروفيت وكنبقاو كنلويهم بحال هكا وكنحطوهم جانبا حتى كنديروهم كاملين. Et pour la cuisson, donc on fait chauffer de l'huile et on les fait cuire dans une poêle. Il faut que l'huile soit chaude mais pas très chaude, comme ça ils ne brûlent pas pendant la cuisson. Et aussi il faut les espacer parce qu'ils ont tendance à coller. Il y en a qui les font cuire en 2 fois. La première fois, ils les déposent, ensuite ils les remettent dans l'huile pour les faire cuire une deuxième fois. C'est aussi bien aussi. Moi ici, je vais les faire cuire une seule fois. Une fois qu'ils sont dorés de tous les côtés, je les dépose sur un papier absorbant. صافي كنقليهم بهذا الشكل هكا وكنحطهم من بعد فوق الورق النشاف. ملي كنشوفهم صافي تحمروا من الجهات كلهم، ملي تحطوهم في المقله بعدهم شويه لحقاش كيتلاصقوا. الزيت ما خصهاش تكون حاميه والا غيتحرقوا دغيا، خصها تكون سخونه ولكن ماشي ديك اللي كتشوي. وكنحطوهم مع السلطه ومع الاوراق نتاع النعناع. سي سيرفي avec de la salade et des feuilles de menthe. Et maintenant, on va passer à un plat de nouilles avec des légumes. D'abord, on va commencer par le découpage. C'est un plat super simple et vraiment très rapide. Le seul truc, c'est qu'il faut découper en juliettes tous les légumes qu'on va utiliser. Ici, j'ai 3 carottes. هنا بالنسبه لهاد الوصفه سهله مهله ودغيا فعلا دغيا كتوجد. يلاه التقطاع ديال الخضره اللي كيشد شويه اليد، ولكن ماشي زعما بزاف غير شويه.
عندي هنايا 3 ديال الجزرات كنقطعهم هكا صويبعات يكونوا رقيقين. Je fais la même chose avec le poireau. Ici le poireau c'est du congelé mais vraiment j'arrive à le couper en julienne sans problème. وهنايا عندي البرو كما شفتوا يلا خرجته من الكونجيلاتور كنقطعو حتى هو على هذا الشكل نحطو جانبا. Donc je vais faire la même chose avec un oignon. J'ai un oignon rouge, je l'utilise, on peut utiliser le blanc. ودرت نفس الشيء مع بصيله et je vais faire la même chose aussi avec 4 gousses d'ail. عندي 4 ديال الرويصات ديال الثومه حتى هما غادي نقطعهم بنفس الطريقه. Je vais hydrater un peu de champignons noirs. هنا عندي الشامبينيون الكحل درت لهم شويه الماء سخون. Je prends un wok, je mets dedans de l'huile d'olive, je le mets sur le feu et je commence par déposer les oignons avec l'ail, je les fais revenir. هنايا عندي هذه المقله الغارقه درت فيها البصله ودرت الثومه شويه ديال الزيت. ومن بعد كنبقى كنزيد فيها داك الخضروات ديالي. بديت البصله والثومه ومن بعد درت البرو وكنبقى كنخليهم كل وحده كطيب واحد 3 دقائق. زدت عليهم الجزر. دونك à chaque fois que je rajoute un légume je laisse cuire 2-3 minutes et je mets un peu de sel et un peu de poivre. بالنسبه للعطريه كنديروا جوست الملحه والفلفل الاسود. j'ajoute les champignons noirs. من بعد زدت هذوك les champignons. je mets également des poivrons rouges et verts. زدت عليهم فليفلات كانوا عندي في الكونجيلاتور حمر وخضر وشويه صفر. je mets également des pousses de soja. درت عليهم هذوك لي بوس نتاع الصوجا ما عرفتش شنو سميتهم بالعربيه كتبوهم ليا في الكومونتيرات عافاك السميه ديالهم ديما كتلف لي. et je vais ajouter de la sauce soja foncée. voilà وزدت عليهم صوص ديال الصوجا الغامقه. je vais mettre également de la sauce d'huître. elle est vraiment magnifique pour ce plat. je mets l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe. وزدت عليهم 2 معالق كبار نتاع صوص d'huître. Voilà, évitez de mettre trop de sel, sinon vous allez vous retrouver avec un plat salé. C'est pour ça que moi j'ai mis vraiment très très peu. À la fin, je vais rajouter les crevettes qui sont déjà cuites, donc ça ne nécessite pas une cuisson vraiment, donc parce que c'est déjà cuit. Voilà, et le plat il est déjà prêt. Là, il ne nous reste plus qu'à faire cuire les nouilles. Voilà, donc c'est des nouilles que je vais faire cuire comme indiqué sur l'emballage, quelques minutes seulement, 3 ou 4 minutes. Ensuite, je les retire. من بعد كما شفتوا في هذيك الخضروات زدت عليهم شويه ديال الكروفيت اللي كانوا طايبين يعني زدتهم في الاخر صافي. وبالنسبه لي نوي كطيبوهم على حسب الطريقه اللي مكتوبه في البابي ديالهم. Donc une fois que c'est cuit, je vais les mélanger. Mais avant de les mélanger, j'ai ajouté un peu d'huile de sésame et un peu de persil à la fin. Et ça y est, déjà prêt. Ça ne prend même pas une trentaine de minutes. J'ai ajouté de l'huile de sésame sur les nouilles avant de les mélanger pour éviter qu'ils ne collent. Voilà, c'est une petite astuce. كما شفتوا ديك لي نوي منين طابوا فاش زدتهم على دوك الخضروات درت فوق منهم واحد شويه ديال الزيت ديال الزنجلان باش ما يتلصقوا لياش منين هذا نتخلطوا ما يتلصقوش وكيجيو غزالين. كنديروا فوقهم شويه ديال المعدنوس من الفوق ولا ديك البصله الخضريه كنقطعوا داك الخضر ديالها وكنحطوه كيجيو من ديك الشرفاح بالصحه والراحه. Maintenant, on va passer à un plat qui m'a été beaucoup demandé parce que beaucoup de gens croient que c'est très difficile de faire le sushi. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est vraiment très simple. Tout d'abord, on va commencer par préparer le riz. Ici, je vais mettre 3 mesures de riz rond spécial sushi. Je mets dans un grand bol. هنا غناخذ 3 ديال العبارات نتاع الرز هذاك المدور اللي كنديرو في شي اناء غارق ومن بعد غادي نبدا نغسلو بالماء بارد الماء عادي ديال الروبيني بزاف ديال المرات نبدا نغسلو ونشلو نلوح هذاك الماء واللي ندير واحد اخر حتى يولي شويه بيض. Donc, juste le seul truc, c'est qu'il faut laver le riz plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne pratiquement claire. Donc, on va dire, on va le rincer 4 ou 5 fois. Voilà, à chaque fois, on jette l'eau et on met une autre. من بعد كنصفيه وكنخليوه يتسخطر واحد 30 دقيقة تقريبا. Donc ensuite, on va le mettre dans une passoire et le laisser sécher une trentaine de minutes. Après, on pourra le cuisiner. Donc, je prends une marmite, je mets le riz dedans et j'ajoute 3 mesures d'eau. Puisque j'ai mis 3 mesures de riz, donc je mets 3 mesures d'eau. Je couvre, je mets sur le feu à ébullition. Je baisse le feu complètement et je laisse cuire 15 minutes. Donc, من بعد كنشدو كنديرو في الطاوة وكنزيد عليه 3 ديال القياسات نتاع الماء وكنديرو يطيب. كنقص عليه العافية تماما فاش كيبدا يغلي كنقص عليه العافية ونخليه يطيب 15 دقيقة. Maintenant, je prends une casserole et je vais mettre dedans le vinaigre de riz. Ça, c'est très important. Donc, je vais mettre 4 grandes cuillères à soupe de vinaigre de riz avec une cuillère de sel et une cuillère de sucre. Donc, la cuillère de sel, je ne l'ai pas trop remplie. Je mets sur le feu pour faire fondre tout ça. Le riz, vous voyez, il est déjà prêt. من بعد شديت كاسرونه درت فيها 4 ديال المعالق ديال الخل نتاع الرز وزدت فيها معلقه نتاع السكر ومعلقه ما كاملاش نتاع الملحه خلطتهم ودرتهم فوق العافيه كيطيبوا. Donc une fois que le riz
est cuit, je le déplace dans un autre contenant. Voilà, et je vais mettre ma préparation à base de vinaigre dessus et je commence à l'étaler comme ça, tout doucement pour ne pas casser le riz. من بعد حطيت الرز ديالي من بعد ما طاب في هذا الاناء وزدت عليه هذاك الخليط اللي فيه الخل. فوالا زدتو عليه من الفوق صافي وبديت كنخلطو بشويه بشويه باش يتجانس باش يتجانسوا مع بعضياتهم. نغطيه ونخليه. دونك جو couvre et je mets de côté. Maintenant je vais préparer les choses que je vais mettre dans mon sushi. Donc entre autres le concombre, je vais le couper dans le sens de la longueur. Donc vous pouvez retirer l'intérieur si vous le souhaitez. صافي من بعد كنبدا كنوجد هذوك الاشياء اللي غادي نحتاجهم باش ندير بهم السوشي ديالي، بما فيهم هذاك الكونكومبر شديتو قطعته هكا بالطول. الا بغيتو تحيدوا الدخلاني حيدوه، بغيتو ديروا غير ديال برا ديروه. Donc je vais faire la même chose avec les avocats. Je vais utiliser 2 avocats et je vais les couper également dans le sens de la longueur. وشديت جوج نتاع لي زافوكا من بعد ما قشرتهم ونقطعهم حتى هما بالطولي. يعني بالنسبه للدخلاني ديالو يعني كل واحد كيختار داكشي اللي كيبغي. انا اليوم درت داكشي اللي عندي، كان عندي الجزر وكان عندي الافوكا. غادي ندير سومون وغادي ندير سوريمي حتى هو. ولكن فعلا يعني بزاف ديال الناس كيحسب لهم بان باش دير السوشي راه صعيب. ما كاين ما اسهل منه. غادي نوريكم الطريقه فعلا سهله ماهله، لحقاش بزاف ديال الطلبات جاوني بالخصوص في الانستغرام. بزاف ديال الناس كيقولوا لي الله يخليك ورينا كيفاش نصايبوا الرز ديال السوشي، ورينا كيفاش نديروا السوشي. دونك لا je suis tombée sur du saumon épais, vraiment épais. C'est du saumon fumé et épais, pas comme le saumon fin qu'on a l'habitude de croiser. Donc là, c'est la natte. Je vais la couvrir avec le film alimentaire, comme ça sera protégé. هذه ديك الزريبيه اللي كنسميوها كنصايبوا بها السوشي، يعني تقريبا ضروريه. Donc j'ai les feuilles de nori aussi. Donc il y a 2 faces, il y a une face qui est lisse et l'autre face elle est un peu rêche. Donc la partie lisse, elle va toujours vers le bas. Je prends mon riz et je l'étale sur la feuille de nori. Donc je fais pas sur toute la totalité, juste je laisse environ 3 à 4 cm et je commence à garnir. Donc dans le premier, je mets le concombre avec le surimi. Voilà, et je vais enrouler. Regardez, c'est très facile. La natte, pourquoi? C'est parce qu'on sert avec la natte. On sert pour former un boudin. Là, on fait la même chose avec les autres. Après, on va alterner les garnitures comme on veut. Maintenant, je vais faire des maquis. Donc, je vais couper la feuille de nori en 2. Et je vais étaler le riz toujours sur la partie qui est rêche. Donc كما شفتوا عندنا هذيك الاوراق نتاع النوري كاينه جهه رطبه وجهه حرشه. ديما ديك الرطبه كتمشي من التحت والحرشه كتجي من الفوق. صافي وكنبقاو كنحطوا الرز وكنبقاو كنسرحوه يا اما باليد يا اما بالملعقه. صافي وكنبقاو كنحطوا الحشو اللي بغينا حنايا. انا هذاك الاول درت فيه الكونكومبر ودرت فيه سوريمي، وهذا نتوما كتشوفوا كندير فيه الفرomage ودرت فيه الكونكومبر. دونك pour celui-ci j'ai mis le riz et j'ai saupoudré de graines de sésame de couleur par-dessus. Je l'ai retourné et j'ai mis du fromage à tartiner avec du concombre. Après on peut mettre ce qu'on veut. ودرت من بعد في هذا كما سرحته درت فوق منه الزنجلان الكحل والبيض وقلبته ودرت كما شفتوا الجبن ودرت الخيار. نقدروا نديروا الصومون مع لافوكا، نديروا اي حاجه بغينا يعني. من بعد كيبقى داكشي اختياري. Donc ceux du milieu, j'ai mis de l'oignon frit, donc ça se vend déjà tout prêt. Donc j'ai fait la même chose que le maquis. Après je les ai enroulés dans l'oignon frit tout simplement. Et pour la coupe, c'est aussi simple aussi. Donc on coupe le sushi, on le coupe en 2. Ensuite, soit on le recoupe encore en 2, soit on le coupe directement comme ici. صافي. وبالنسبه للتقطاع كنبقاو كنقطعوا بحال هكا، ولكن ضروري خص تكون حدانا شي اناء فيه الماء. كل مره كنديروا هذيك السكينه في الماء باش كتسهل علينا القضيه ديال التقطاع باش ما نخسروش هذيك الورقه نتاع النوري. chose qui est importante, c'est que quand on coupe les sushis, il faut toujours avoir un contenant à côté avec de l'eau. À chaque fois on plonge le couteau dans l'eau, comme ça quand on coupe on ne défait pas l'emballage, la feuille de nori, tout ça. Donc tout reste intact. C'est vraiment très important. Et surtout que le riz, là comme ça, quand on coupe, ça colle. Ça colle et ça colle beaucoup sur le couteau. Alors le fait de plonger dans l'eau, ça évite voilà, que ça ne colle. Donc, je parle trop, désolée.
Voilà, donc maintenant la partie la plus facile qui reste à faire, c'est le découpage. Donc on va les découper tous et après on va les disposer dans des plats. Donc moi ce mois-ci, je l'ai fait 2 fois. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais fait des vidéos avec mon fils Wael, donc on en a fait une démonstration et c'était vraiment très très amusant. Voilà. بالنسبه للناس اللي متبعيني في الانستغرام راه يكونوا ضروري غادي يكونوا شافوني حطيت دي فيديو انا وولدي وائل درنا لي سوشي صايبناهم يعني فرصه باش الواحد يدخل هكا الكوزينه مع الوليدات سورتو كلشي تقريبا الاولاد هاد الصغار كلشي كيعجبهم السوشي وهانتوما كيما شفتوا يعني ما فيهش شي حاجه كثيره يعني اي واحد ممكن يديرو حتى لما كانش الصومون نقدروا نديروه غير بالخضروات فوالا. Voilà, donc je continue le découpage. Voilà, c'est vraiment la partie la plus agréable, on va dire. Mais tout est agréable, franchement, dans cette recette. Voilà. Après, il y a les sauces qui vont avec. Donc, sauce soja sucrée, sauce soja salée. J'ai mis également de la sauce soja foncée, du wasabi et du gingembre. Voilà, c'est celui-ci. صافي من بعد بالنسبه لي صوص كديروا الصوجه مالحه صوجه حلوه كنديروا الوزابي اللي هو محرحر مزيان هذا الخضر هذا اللي كنحط دابا وكنديروا الجنجامبر اللي هو سكينجبير خضر هكاك كيطيب وبالصحه والراحه. Voilà, très bon appétit, c'est très bon. Maintenant, on va préparer des burgers donc avec la sauce cocktail maison, très simple et très facile. Et on va commencer par cette sauce. Donc, on va prendre une bouteille, un bocal, et on va prendre un œuf, on va le clarifier, on va garder que le jaune qu'on met dans la bouteille, le blanc, on le met de côté pour une autre préparation. On va ajouter sur le jaune d'œuf une cuillère de moutarde, une grande cuillère de moutarde. هنا خدينا صفر البيض وخدينا ملعقة كبيرة نتاع الخردل وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم ونبداو نزيدو زيت الزيتون بشويه بشويه. دونك بغيتو ديروا الزيت العاديه تقدروا ديروها من الاحسن هو ولكن انا فضلت درت زيت الزيتون باش كتبقى ديك النسمه كتبقى هكا يعني طبيعيه. Donc ensuite on va ajouter l'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive, sinon vous pouvez mettre de l'huile neutre, c'est encore mieux. Voilà, j'ai mis de l'huile d'olive par petites doses tout en mixant en même temps on va obtenir un genre de mayonnaise. Voilà. Et on va continuer à battre jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir. نبداو هكا نضربوها بداك الضراب الكهربائي حتى كتبدا كتعقد بحال هكا. Ensuite on va ajouter une cuillère de vinaigre من بعد كنزيدوا عليها واحد الملعقه نتاع الخل الابيض صافي ونزيدوا نخلطوا باش تزيد تعقد اكثر صافي. وما نساوش مره نزيدوا زيت يعني في الجامع كنزيدوا تقريبا واحد 12 سنتيلتر ديال الزيتون مي environ 12 سنتيلتر d'huile. Voilà. Donc je vais enlever le bras mixeur et je vais mettre l'équivalent de 2 grandes cuillères de ketchup. صافي من بعد كما شفتوا كنحيد هذاك اللي كنطحن به وكندير 2 معالق كبار نتاع الكيتشوب يكونوا كبار يعني عامرين مزيان صافي ونزيد نخلط. Ensuite, je vais continuer à mixer un peu. Et voilà, la sauce cocktail est prête. Je vais filmer le bol et je vais le mettre au frais. صافي la sauce cocktail ديالنا وجدات غادي نغطيوها ونديروها في الثلاجه. Maintenant, je vais préparer les oignons caramélisés. J'ai 4 oignons, je vais émincer et je vais les faire cuire. ودابا غادي ندوزو البصله اللي غادي نديرها معسله غادي عندي 4 ديال البصلات غادي نشدهم ونقطعهم بحال هكا شرائح ومن بعد غادي نديرهم يطيبوا. Dans une poêle, je vais mettre l'équivalent de 2 à 3 cuillères d'huile d'olive. من بعد في مقله كندير تقريبا واحد 2 ولا 3 المعالق نتاع زيت الزيتون وكنزيد البصله ديالي. Donc je mets les oignons, j'ajoute une petite cuillère de sel mais vraiment minuscule, cuillère à café et une petite cuillère aussi de sucre. من بعد زدت واحد المعلقه صغيره ديك الصغيورين ديال القهوه ديال الملحه وزدت معلقه عاديه ماشي كبيره ولكن معلقه عاديه صغيره ديال السكر صافي وخليت هذيك العافيه شويه مجهده وبقيت كنقلب داك البصله حتى تحمرات بحال هكا. Donc je continue en remuant de temps en temps jusqu'à obtenir cette coloration. Ça y est, c'est caramélisé, on met de côté. Maintenant, je vais prendre la friteuse à air et je vais mettre mes pains burgers dedans pour les faire chauffer un peu et les faire aussi légèrement dorer à la surface. من بعد خديت الخبيزات اللي غادي ندير بهم الساندويتش ودرتهم في الآلة الكهربائية بدون زيت. غادي نديرهم يتحمروا شي شويه ويسخنوا في نفس الوقت. يعني 4 ولا 5 ديال الدقائق كافيين. انا درت 9 ولكن حليت عليهم قبل 5 ديال الدقائق كافيين. دونك 4-5 minutes suffisent largement à 180 degrés. Voilà, ils sont vraiment super. Je les mets de côté.
Maintenant, je vais faire la même chose avec mes steaks. Donc, c'est des steaks que je vais juste saler et poivrer. Et je vais mettre aussi un petit peu d'huile à la surface. Je vais les déposer dans la friteuse pour les faire dorer. Mais vraiment, ça va très très vite, sans éclaboussure, sans rien du tout. Ça va très vite dans la friteuse. Ça prend, allez, on va dire 5 minutes le premier côté. Ensuite, on va les retourner et on va les faire cuire de l'autre côté 3 minutes. Donc 8 minutes, c'est déjà prêt. من بعد كما شفتوا شديت هاد الكفيتات هادو، درت لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الزيت من الفوق، وغادي نديرهم في القلايه الكهربائيه. غادي واخا درت لا بروغراماسيون 10 غادي نطيبهم غير 5 دقائق. طليت عليهم لقيتهم طابو صافي، وليت قلبتهم للجهه الاخرى. دونك الاولى 5 دقائق والثانيه 3 ديال الدقائق صافي. وفي ساعه كيوجدوا لا المقله توسخات لا البوطه توسخات لا حتى حاجه ما توسخات، يعني كلشي ساهل ماهل وفي ساعه. Voilà, maintenant on va commencer à monter les burgers. On va sortir notre sauce cocktail du frigo et on va commencer à l'étaler sur les pains. صافي من بعد كناخذوا هذيك الصلصه كوكتيل اللي وجدنا وكندهنوا بها الخبيزات ديالنا كاملين، يعني الجهه الفوقانيه والجهه التحتانيه كلهم كيدهنوا. Maintenant je vais mettre de l'avocat donc que j'ai coupé en tranches. كنزيد عليهم شرائح ديال الافوكا. فعلا هاد الوصفه هذه ديال الكوكتيل صوص كوكتيل كتواتى بزاف مع الافوكا ومع داك البصل كيجيو فريمون متواتين. Donc je prépare mes assiettes, je mets de la salade avec de la tomate et un peu d'oignon. صافي من بعد وجدت الشلاضه ديالي، درت سلاده مع شويه ديال الطماطم شويه ديال البصله وشويه ديال لا فينيغريت. Donc je mets un peu de vinaigrette par-dessus. Une fois que c'est prêt, je commence à monter donc les burgers. Tant que c'est encore chaud, donc je les dépose sur l'avocat. J'ai pas mis de fromage dans cette recette. Je vais mettre maintenant l'oignon caramélisé كما شفتوا ما درتش الجبن في هذه الوصفه هذه. غادي ندير البصل هذا معسل صافي ونغطي بالجهه الاخرى. بغيتو تزيدوا شي حاجه زيدوها ولكن غادي يجي عالي بزاف. Donc si vous voulez rajouter autre chose vous pouvez, mais bon, mais je pense que c'est largement suffisant. Voilà, le mélange vraiment tout se marie très très bien. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à les déguster. Et pour la friteuse à air, elle sera en promotion jusqu'au 7 février, donc vous pouvez en profiter. Actuellement c'est la période des soldes. وبالنسبه للقلايه الكهربائيه راها في هذه الوقيته هذه دايرينها سولد حتى ل 7 فيفري، يعني الواحد يغتنم هذه الفرصه لحقاش كنقدروا نديروها بها بزاف ديال الحوايج ماشي غير لي فريت. On va réaliser maintenant une brioche au lait sans pétrissage. Dans un grand bol, on met une grande cuillère à soupe de levure boulangère sèche, une cuillère de sucre et 250 ml de lait tiède et on va laisser reposer. هنايا درت معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ودرت معلقه كبيره ديال السكر ودرت معاهم 250 مل ديال الحليب الدافي، خلطتهم مزيان وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا على 20 دقيقه. Donc on va couvrir et on va laisser reposer une vingtaine de minutes. De préférence à l'abri des courants d'air. Moi je mets dans le micro-ondes et je ferme. من الأحسن مثلا نديروه في شي بلايصه ما يكونش فيها البرد لحقاش دابا الجو بارد. انا درتو في الميكرووند وكنسد عليه. Donc une fois que ma levure a bien pris, je mélange. Ensuite j'ajoute 2 grandes cuillères de sucre avec un sachet de sucre vanillé. من بعد ما خمرات لنا ديك العجينه كنزيدوا عليها 2 معالق كبار نتاع السكر وكنزيدوا عليها كيس نتاع الفانيلا ديال السكر فانيلا وكنخلطوا. Donc maintenant je vais ajouter 400 g de farine. Donc y compris la première cuillère qu'on a ajoutée, donc 400 g en tout. دبست 400 g تاع الفرينه مغربله بديك المعلقه الاولى اللي زدت كلشي يعني في الجميع 400 g ومعلقه صغيره ديال الملحه. Donc j'ai ajouté également une petite cuillère de sel. Maintenant je mélange avec la spatule, donc il y a pas de pétrissage. كنخلطو مزيان بشي ملعقه ما كاين لا دليك لا والو، غير كتجمع مزيان. Une fois que c'est bien ramassé, je vais ajouter 30 g de beurre température ambiante. من بعد ما كتجمع لي العجينه كنزيد عليها 30 غرام تاع الزبده اللي كتكون بحراره الغرفه وكنحاول نجمعها مزيان وندخل فيها ديك الزبده. من بعد كنغطيها وكنخليها ترتاح واحد الساعه. دائما في شي بلايصه تكون سخونه، مع دابا الجو بارد من الاحسن تسخنوا الفران على 50 درجه مثلا وتخشيوها في وسط منه وتخليوها باش دغيا تطلع لكم. Donc de préférence moi ce que je fais quand il fait vraiment froid comme maintenant, je préchauffe le four à 50 degrés seulement. Donc et je mets ma pâte dedans et franchement elle lève rapidement. Voilà, au bout de 3/4 d'heure à 1 heure, la pâte elle a bien levé. Je farine mon plan de travail et je sors ma pâte. يعني من بعد واحد الساعه ل 4 حتى ساعه ديال المكانه العجينه كما شفتوا خمرات نتاع في الحجم ديالها. كنجبدها وكنحطها في سطح العمل وكندير لها شويه فرينه باش ما تلصقش. Donc la pâte elle est légèrement collante mais bon mais
pas grave. C'est juste parce que j'ai mis le beurre à la fin et je ne l'ai pas bien malaxé, mais ce n'est pas grave. Donc je vais la travailler un peu légèrement comme la pâte feuilletée. Donc je la plie, je la replie, j'étale, je la replie. غادي نخدمها بواحد الطريقه بحال العجينه المورقه. كندلكها وكنبقى نجمعها هكا ونطويها من كل الجهات باش كتجينا من بعد البريوش كتجينا مورقه. شي شويه كتيكه كتلصق العجينه ولكن ماشي مشكل. ديروا فرينه صافي ومن بعد تسرحوها بالمدلك. La pâte, elle est vraiment bizarre, elle est très très agréable au toucher, on dirait qu'on touche du coton. Voilà, donc on va l'étaler à l'aide du rouleau à pâtisserie. Donc on va lui donner une forme plutôt carrée, un peu rectangulaire. من بعد كما شفتوا العجينه اللي زعما مساعداني بزاف مطلوقه بوحديتها كنسرحها على هذا الشكل وكنحط فيها حبيبات الشكلاط بحال هكا. Donc je mets ensuite quelques pépites de chocolat, donc j'utilise ici du chocolat au lait. Et je commence à enrouler ma brioche. صافي من بعد ملي كنحط فيها داك الحبيبات نتاع الشكلاط كنبدا كنلويها على هذا الشكل هكا. Et si vous n'avez pas les pépites de chocolat, vous pouvez la faire nature, elle est aussi bonne. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش مثلا الحبيبات نتاع الشكلاط راه ماشي ضروري تقدروا ديروها بلاش راه كتجي زويونه يعني هذوك انا غير ستهم من عندي وصافي. كنعرف بان الدراري شحال اي حاجه كيكون فيها الشكلاط كياكلوها يعني بكل سهوله. Et sur cette partie de la pâte, donc je ne vais pas mettre de pépites, mais par contre, je vais la découper avec un roller à pizza, par exemple, ou un couteau. Voilà, mais je ne vais pas jusqu'au bout. من بعد هذاك البلاصه اللي بقات لنا القدام ما كنديروش فيها الشكلاط كنشدوها وكنقطعوها بحال هكا بلا ما نمشيو حتى لهيه. كنخليو واحد شويه ديال العجينه هكا ملاصق. جونغول فوالا ما بريوش الي ديجا بريت. صافي كنلويها بحال هكا كنحطها في شي بلاطو فوق منه ورق طاي وكنخليها تخمر. غادي نغطيها بزويف ونديرها في الفران اللي سخون على 50 درجه. Donc je vais la couvrir avec un linge propre et je la mets dans le four qui est préchauffé à 50 degrés. Franchement, ça va très très vite avec. Au bout de 20 minutes, elle a levé comme ça. Donc je prends un bol, je mets dedans un jaune d'œuf avec un petit peu de vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc, il va nous enlever l'odeur de l'œuf et en même temps, il va donner de la brillance à la brioche. دونك من بعد كناخذ واحد الصابر نتاع البيض كنزيد فيه واحد شويه ديال الخل اللي كيحيد لنا ديك الزفوريه نتاع البيض وفي نفس الوقت فاش كطيب لا بريوش كيعطيها واحد اللمعان يعني بلا ما نحتاجو ندهنوها ما حتى شي حاجه كتخرج كتلمع. Voilà, donc j'étale le jaune d'œuf sur la totalité de la brioche et mon four je l'ai préchauffé à 180 degrés. Donc je vais allumer juste le bas. Voilà. Et je vais la faire cuire pendant 35 à 40 minutes. الفران سخنته على درجة حرارة 180 شعلته غير من التحت واخا هكا كتحمر من الفوق صافي وطابت على درجة 180 لمدة 35 دقيقة ما بين 35 حتى ل 40 خصكم تحضيوها يعني تعسوا عليها. كتجي خفيفة بحال القطن غزالة 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 يعني ضروري خصكم تجربوها. Vraiment, c'est une brioche super légère. Elle est vraiment très bonne. Voilà, avec le matin, avec un bon café, c'est vraiment très agréable. Alors qu'on ne l'a pas du tout pétri. Et on va terminer la vidéo par un plat de lasagne. On prend une marmite et on va mettre dedans l'équivalent de 3 à 4 cuillères d'huile d'olive. غادي نديرو طبق ديال لازاني نديرو 4 المعالق نتاع زيت الزيتون مع بصله كبيره ولا 2 بصلات. Donc on va mettre un gros oignon, sinon 2. Et on va les faire revenir quelques instants. Donc ça prend 5 minutes environ. Après, on va ajouter la viande hachée. J'ai ici 500 grammes. هنايا عندي 500 غرام تاع اللحم المفروم كنشدو كنبقى كنحلو بحال هكا بالملعقه وهو كيطيب. Donc c'est très important de faire travailler la viande et pour ne pas se retrouver avec des morceaux. Donc pour l'assaisonnement, on met du sel, du poivre, du paprika et c'est tout. On va mettre de l'ail également. Donc on va mettre 3 ou 4 gousses d'ail درت ملحه فلفل الاسود والتحميره و4 ديال الرويصات نتاع الثومه كنخليهم يزيدوا يتقلاو مع هذيك اللحيمه مع الكفته. À côté, je vais prendre une courgette que je vais couper en morceaux. Ensuite, je vais la mixer. Donc, c'est bien d'introduire les légumes dans les plats comme ça que les enfants aiment. Parce que les légumes, mes enfants, hors de question de les manger. Mais quand je les introduis comme ça, je sais qu'ils aiment les lasagnes. Donc, ils ne se rendent pas du tout qu'il y a la carotte, il y a la courgette, il y a plein de choses. Donc, كما شفتوا درت القرعه وزدت الجزر وهكا الوليدات كياكلوا الخضروات بلا ما يعرفوا بانهم في وسط اللازاني كيحسب لهم كاين غير اللحم.
كنغطيوها ونخليوها هكا تشرب واحد شويه واحد الخمسة دقائق. Donc on couvre pendant 5 minutes. De temps en temps on vient remuer. Après j'ajoute une grande cuillère de concentré de tomate. من بعد كنزيد معلقه كبيره نتاع الطماطم المركزه وكنخلطها مزيان مع ديك اللحمه وهي كتقلى. Donc je mélange bien tout ça avec le reste. Et je vais ajouter également de la tomate concassée avec 3 feuilles de laurier. Donc c'est de la tomate que je prépare à la maison. J'ai déjà partagé la recette avec vous. كنزيد الطماطم هذيك اللي وشت هذيك المره شحال هذه راني حطيتها لكم كنزيدها ودرت 3 نتاع الاوراق نتاع الرند وكنبدا كنمرق بالماء سخون مره كنمرق وانا كنحرك. Donc j'arrose avec de l'eau chaude, c'est important, pas d'eau froide. En remuant, voilà, je mélange. Dès que ça commence à bouillir, donc je rajoute encore un peu d'eau chaude. Et là, je vais ajouter un petit peu de thym. Voilà, ça donne vraiment beaucoup de goût à la lasagne. صافي من بعد كيما شفتوا درت شويه ديال الزعتر كيعطي مذاق غزال في اللازاني. صافي كنزيد الماء الكافي باش الصلصه ما تكونش عاقده، تكون شويه هكا ما بين وبين. صافي كنخليها طيب تقريبا واحد 20 دقيقه وكنزيد لها شويه ديال المعدنوس وصافي هي وجدات قزبور ومعدنوس وها هي وجدات. Donc je laisse cuire environ une vingtaine de minutes. J'enlève les feuilles de laurier كنحيد دوك الوريقات نتاع الرند. Et je commence le montage de mes lasagnes. Donc je prends un grand plat à lasagne. Voilà, et je mets la sauce dans le fond. Ensuite, je dépose les feuilles de lasagne comme ça. Donc pas besoin de les faire cuire, de les pré-cuire ou quoi que ce soit parce que j'ai la sauce qui est très chaude. Donc automatiquement, ils cuisent. Voilà, que je commence à alterner avec la béchamel, avec le fromage. En fin de vidéo, je vous mettrai la recette de la béchamel en Thermomix. Voilà, j'alterne jusqu'à finir toute la quantité. كيما شفتوا صافي كنبقى كنزيد ندير طبقات وكنكمل بطبقه ديال البيشاميل والجبن من الفوق. والوصفه نتاع البيشاميل غادي نحطها لكم في الاخر نتاع لا فيديو. Voilà, donc maintenant que j'ai fini tout ce que j'avais, je vais faire cuire tout ça. Donc tout est cuit, juste faire fondre le fromage. Donc une vingtaine de minutes environ à 180 degrés كنديرها في الفران على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا واحد 20 دقيقة. يعني حتى كتحمر مزيان. ملي كتحمر مزيان صافي كنحيدوها. Je la sers toujours avec une salade et c'est très bon. Je vais préparer une béchamel au Thermomix. Donc je vais mettre 700 ml de lait. غادي ندير هنا 700 ml ديال الحليب نعبرهم في Thermomix. Sinon نقدروا نخدموا la casserole. Si on n'a pas Thermomix, bien sûr, on fait dans une casserole. J'ajoute 85 g de farine. 85 g نتاع فرينه، 5 g de sel، 5 غرامات نتاع الملحه، 50 g نتاع الزبده، 50 g de beurre، une pincée de noix de muscade وواحد هكا واحد شويه ديال الكوزه. هكا غير ربيع نتاع معلقه صغيره نتاع الكوزه. Je programme 9 minutes à 95 degrés et les couteaux je les mets sur 2. درتو على 95 درجه لمده 9 ديال الدقائق. ودوك الموس درتهم على 2. Donc une fois que c'est cuit, donc ça reste optionnel, on peut ajouter du fromage. Là je vais ajouter du parmesan, 50 g de parmesan. من بعد زدت عليهم 50 g نتاع الفرماج نتاع البارميزان. كتبقى مساله اختياريه، بغيتو ديروا بيشاميل بلا فرماج راه ممكن بطبيعه الحال. Donc je vais mélanger pendant 30 secondes. كنخلطهم لمده 30 ثانيه. صافي وها هي وجدات. يعني بلا ما نديروا لا سخونيه لا حتى شي حاجه، غير نخلطوهم وصافي. Donc pour une béchamel healthy, pas besoin de mettre du fromage. Regardez comment elle est bien épaisse et bien onctueuse. كتجي غزاله. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبله. مع السلامه، باي باي.